उस वक़्त उनकी उम्र 35 साल की थी। मशहूर कौल के मुआफिक ज़कीदा हिजरी 5 में निकाह हुआ, बाद ने हिजरी 3 में लिखा है, मगर सैया 5 है। और इसी हिसाब से नबो से गोया 17 साल कबल उनकी पैदाइश हुई। उनको इस पर फ़ख्र था कि सब औरतों का निकाह उनके औलिया ने किया और उनका निकाह अल्लाह जल्ल शानु ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब उनको तलाक दी और इद्दत पूरी हो गई तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास पैगाम भेजा। उन्होंने जवाब में अर्ज़ किया कि मैं उस वक़्त तक कुछ नहीं कह सकती जब तक अपने अल्लाह से मशवरा ना कर लूँ। और ये कह कर वज़ू किया और नमाज की नियत बांध ली और ये दुआ की, या अल्लाह तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे निकाह करना चाहते हैं, अगर मैं उनके काबिल हूँ तो मेरा निकाह उनसे फरमा दिए। इधर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ की आयतें फलम्मा कज़ा ज़ैदुन मिन्हा वतरन ज़वजना कहा नाजिल हुई तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको खुशखबरी भेजी। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा खुशी के वजह से सजदे में गिर गई। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके निकाह में उनका निकाह का वलीमा बड़ी शान से किया। बकरी ज़िबा की और गोश्त रोटी की दावत फरमाई। एक एक जमात को बुलाया जाता था और जब वह फारग हो जाती थी तो दूसरी जमात इसी तरह बुलाया जाती थी कि सभी लोग ने पेट भर खा गया। हज़रत ज़ैनब बड़ी सकी थी और बड़ी मेहनती, अपने हाथ से मेहनत करती और जो हासिल होता वह सदका कर देती। इन्हीं के बारे में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मुझसे सबसे पहले मरने के बाद वह मिलेगी जिनके हाथ लंबा होगा। जैसा कि ज़ाहिरी लंबाई समझी, इसे लकड़ी लाकर सबके हाथ नापने शुरू कर दे। देखने में हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु के हाथ सबसे लंबा मिला, मगर जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब रज़ियल्लाहु का इंतकाल सबसे पहले हुआ, जब समझे कि हाथ लंबाई से मुराद सदका की कसरत थी, रोज़े भी बहुत ज़्यादा रखती थी, हिजरी 30 में इंतकाल फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई। 50 बरस की उम्र थी। उनका किस्सा इस बाब के 10 पर भी गुज़रा है। इनके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बिनत हारिस अबी बन ज़रार से हुआ। एक गज़वा मरसाबिया में कैद होकर आई थी और गनीमत में हज़रत साबित बन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु के हिस्से में आई। कैदी होने से पहले मुसाफ़ा बन सौफ़ान के निकाह में थी। हज़रत साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको 9 अदा किया। सोने पर मकातब कर दिया। मकातब उस गुलाम या बांदी को कहते हैं जिसे ये मुकर्रर कर लिया जावे कि उतरे दाम तुम अगर दे दो तुम आज़ाद। एक वाक़ा 40 दरहम का होता है और एक दरहम तकरीबन 3.5 आने का। इस हिसाब 9 वाक़या के कीमत 70 पर 8 हुई और 4 आने का अगर दरहम हो तो 90 हुई। ये हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अपनी कौम के सरदार हारिस की बेटी जुवैरा ये हुई
جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی، آپ کو معلوم ہے اب اتنی مقدار پر میں مکاتب ہوتی ہوں اور یہ مقدار میرے طاقت سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید پر آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اس سے بہتر رشتہ بتاؤں کہ تجھے مال ادا کر کے آزاد کر دو اور تجھے سے نکاح کر لو۔ ان کے لیے اس سے بہتر کیا تھا؟ خوشی منظور کر لیا اور ہجری 5 میں مشورہ قول کے موافق، اور بعد نے ہجری 6 میں اس کا قصہ بتایا، نکاح ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب سنا کہ بنو المصطلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے بن گئی تو انہوں نے بھی اس رشتہ کو آزاد میں اپنے اپنے غلام آزاد کر دیے۔ کہتے ہیں کہ ایک حضرت زید رضی اللہ عنہ کی وجہ سے 100 گرانے آزاد ہوئے، جن میں تقریباً 700 آدمی تھے۔ اس قسم کی مصلحتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب نکاحوں میں تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نہایت حسین تھی، چہرے پر ملاحت تھی۔ کہتے ہیں کہ جو نگاہ پڑ جاتی تھی اڑتی نہ تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے اس لڑائی سے 3 دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ شیراب سے ایک چاند چلا اور میرے گود میں آ گیا۔ کہتی ہے کہ جب میں قیدی ہوئی تو مجھے اپنے خواب کی تعبیر کی امید بندھی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی اور ربیع الاول ہجری 50 میں صحیح قول کے موافق 65 برس کی عمر میں مدینہ طیب میں انتقال ہوا، اور بعضوں نے ان کا انتقال 506 میں 70 برس کی عمر میں لکھا ہے۔ ام المومنین حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا ابو سفیان کی شہزادی، ان کے نام میں اختلاف ہے۔ اکثروں نے مرمل اور بعضوں نے ہند بتایا ہے۔ ان کا پہلا نکاح عبیداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے۔ کفار کی تکلیف کے بدولت وطن چھوڑنا پڑا اور جیش کی ہجرت دونوں نے کی۔ وہاں جا کر خاوند نصرانی ہو گیا، اسلام پر باقی رہی۔ انہوں نے اس رات میں اپنے خاوند کو خواب میں نہایت بری شکل میں دیکھا۔ صبح کو معلوم ہوا کہ وہ نصرانی ہو گیا ہے۔ اس کا تنہائی میں اس حالت میں ان پر کیا گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن حق تعالی شانہ نے ان کا نعیم البدل یہ عطا فرمائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ الحمدللہ رب العالمین۔